انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اس سارے حوالے میں جو میں نے 3-4 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور آپ نے سنی بھی ہیں، یسوع مسیح نے لکھا ان کا ذہن کھولا ہے۔ کیا کھولا ہے؟ یہ لوگ 3.5 سال سے یسوع مسیح کے ساتھ منادی کر رہے ہیں، یسوع مسیح کا کلام بھی سن رہے ہیں، ایک استاد کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ایک استاد کے ساتھ انہیں وقت گزارتے ہوئے 3.5 سال کا ٹائم ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے ان کا ذہن کھولا۔ اب وہ کیا پہلے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے؟ وہ یسوع مسیح پر ایمان بھی لا چکے ہیں، لیکن ذہن ان کا آخری ٹائم میں کھلتا ہے۔ تو کیا ان کا ذہن پہلے بند تھا؟ یہ ایک سوال ہے، اس پر آپ گھر جا کر کام کریں۔ دوسری بات، اس نے جب ان کا ذہن کھول دیا ہے تو پھر ان سے کہا کہ دنیا کی انتہا تک آپ نے جانا ہے اور توبہ کی منادی کرنی ہے۔ کس کی منادی کرنی ہے؟ توبہ کی کرو۔ کیا یسوع نے یہ کہا ہے کہ شفا کی منادی کرنا؟ کیا یسوع نے یہ کہا دولت کی منادی کرنا؟ کیا یسوع نے جاتے وقت اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ ویاہ کی منادی کرے ہو؟ منادی کئی قسمہ دی بھی ہوتی ہے نا، تانوں پتہ منادی کرنے والے کئی ویاہ کی بھی منادی کرتے ہیں۔ جیسے کچھ خام خدمت لوگ ہوتے ہیں وہ منادی بھی کرتے ہیں، کلام کوئی سنے نہ سنے تو رشتہ دے کرائی چھڑ دے، کنہاں نوں سمجھے؟ منادی نہ کرنی جتھے کوئی بندہ مان جائے، جویں کو مان جائے گا اونجی ٹھیک ہے۔ یسوع نے ان سے کہا آپ نے توبہ کی منادی کرنی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو چرچ میں توبہ یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ تو جنہاں نہیں کی تھی انہاں دی کی صلاح ہے؟ اس کا مقصد اس نے ٹارگٹ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جا کر توبہ کی، اور یہ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے لیکن توبہ کر لی۔ کوئی بندہ لاکھ روپیہ چندہ کرے، کروڑوں روپیہ ہدیہ دے، لیکن اگر وہ توبہ کے بھید کو یا توبہ کی بات کو نہیں سمجھتا تو وہ مسیح کے فضل سے محروم رہ سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے خدا کی بادشاہی سے باہر رہ جائے کیونکہ وہ ان آخری کلمات کو نہیں سمجھ پایا۔ اگلی بات، اس نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یروشلم سے باہر نہیں جانا، ٹھہرے رہنا۔ کیا کرنا؟ اور پھر لکھا اس نے ان کو برکت بھی دے دی ہے۔ اب کسی بندے کے پاس برکت آ جائے اور کوئی عام بندہ اس کو برکت نہیں دے رہا، انہوں نے کوئی عام بندہ برکت نہیں دے دیا، کون دے دیا ہی؟ اگر یسوع مسیح زمین پر آ کر ہمیں برکت دے تو ہی دسو ساڈے کو کھلوتا جانا کتے؟ ایتھے بندے بندیاں نوں دین دینے تے نہیں کھلوتا جاندا پیا، کھلوتا جاندا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن لوگ آرڈینیشن کرتے ہی رہتے، فلانا اوتھے بن گیا جے، اوتھے بن گیا جے، وہ کھلوندے نے بندے۔ انہاں نوں برکت بھی دے دیتی ہے، انہاں دا دماغ بھی کھول دیتا ہے، پھر بھی انہاں نوں آندا باہر نہ جائے، کتھے نہ جائے۔ تو 3.5 سال ساتھ ہی یسوع کے گھومتے رہے ہیں، 3.5 سال معجزات بھی کرتے رہے ہیں، منادیاں بھی کرتے رہے ہیں، بھوک پیاس بھی، زبردست ٹریننگ یسوع نے اپنے شاگردوں کی ہے۔ پھر بھی ان کو کہتا ہے سٹے کر لو، ٹھہر جاؤ۔ کیا کرو؟ سٹے کرو۔ کیا کرو؟ سٹے یا سٹاپ؟ سٹاپ مین رکو، سٹے یا ٹھہرو، رکو یا ٹھہر جاؤ۔ آپ لوگوں نے شہر سے باہر جانا ہی نہیں ہے، یروشلم سے باہر نہیں جانا۔ اب برکت بھی بندے کو دے دیا، بندے کا ذہن بھی کھل جائے، اس کے بعد اسے کیا چاہیے آپ مجھے بتائیں۔ ہمارے لوگوں کی یہ ایک بگ پرابلم ہے، جنہوں برکت مل جاتا مینوں دتی ہے خدا نے، پر آ گل بھی تے ہے انہاں پھر بھی کھلوئی، پھر بھی اس نے کہا رک جاؤ، برکت دے دیا، برکت دینے کے بعد بھی کہتا رک جاؤ۔ لیکن جو موجودہ کنڈیشن چل رہی ہے، جنہوں برکت مل جائے وہ کھلو نہیں سکتا، کیونکہ انہوں کھلوت ہوندی ہی نہیں ہوندی ہے۔ تسی مینوں دسو جنہوں دعا کرن دی برکت وہ آیا نہیں پیا سارے تے کرے گا۔ میں بہت سارے انج دے پاگل ایک نہیں میں بڑے جو ویکھے نے، میں یار تینوں خدا نے برکت دے دیتی ہے، رات کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، وہ دن چڑھتا ہی لوگوں پر دعا شروع کر دی ہے اس نے، تو 5ویں کو دن بعد آپ ہی بدروہاں کو ڈر دیا۔ ایسے بھی لوگ میرے ساتھ ہم خدمت تھے، تو میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنا۔ نہیں مینوں ایک بندہ خادم آتا ہی تینوں پاک روح ملے ہے تے تو گھر ہون جدے تے مرضی تے میں ہن تو ڈرن کیوں ڈے ہیں؟ اے تے میں سوچن ڈیا کہ مینوں پاک روح ملے ہے تے میں ڈر، میں کہا تینوں تو بائبل پڑھ لینی بھائی جنہ وہ برکت 3.5 سال یسوع کے ساتھ گزارا ہے ٹائم۔ آج اس بات کو ہم نے سیکھنا، یسوع نے ان کو کیوں کہا سٹے کرو، سٹے پر بات کرنی ہے۔ کیا بات کریں گے ہم؟ ماما اپنے پتراں نوں کی آندیاں نے جدوں کھلوندے نہیں،
वे खलोई होवे किते खलोई होवे वो नहीं स्टे करो कि तुहानू अकल आए कहती है कि नहीं। तो स्टे के राज को हमने सीखना है। जिस किसी ने किसी का काम रुकवाना हो तो ये लफ्ज कोर्ट में भी यूज होता है जी असि स्टे लैंड है की लैंड है असि स्टे लैंड है भी खलो जो इत्थे काम नहीं जे करना। बंदा जगह का मालिक भी है बंदा जगह का मालिक भी है मटीरियल भी है इंजीनियर भी आ चुका है लेकिन फिर भी एक आदमी उठा और वो स्टे लेकर आ गया कि अपना काम बंद कर दूं। आज हम इसी बात को सीखेंगे बाइबल में से कि इस स्टे में राज क्या है। मैंने ऐसा लिखा स्टे इन प्रेयर यानी यीशु मसीह ने उनको कहा था कि आप लोग दुआ करो अमाल की किताब के मुताबिक। यहाँ दुआ का नहीं लिखा यहाँ सिर्फ ये लिखा कि आपने बाहर नहीं जाना और ठहरे रहना है। जब आप अमाल 1:8 को पढ़ेंगे तो वहां पर ये कहा कि वो यीशु मसीह से रुखसत होकर सारे बालाखाना पर चले गए और वहां पर जाकर वो 10 दिन दुआ करते रहे। अब मेरा सवाल ये है कि जब बंदे का जहन खुल जाता है जिन्हों अक्ल आ गई और उसके बाद उसे बरकत भी दे दी जाए और फिर उसे ये कहा जाए कि ठहरे रहो क्या करो क्या ठहरना। ये कायनात के असूल में जो खुदा ने कायनात बनाई है खुदा ने हर चीज के अंदर ठहराव रखा हुआ है। हर चीज कायनात में ठहरती है। अगर खूबसूरत ट्रेन में बैठे हैं अगर ट्रेन ठहरेगी नहीं रुकेगी नहीं तो आप उसमें नए पैसेंजरों को बिठा भी नहीं सकते और पुराने पैसेंजरों को उसके अंदर एक स्टे रखा है। एरोप्लेन हवा में उड़ता है उसके अंदर भी स्टे है कि नहीं। अब गाड़ियां रोड पर चलती हैं उनके छोटे छोटे स्टॉप बने हैं किते किते थोड़ी देर खलोवो किते किते थोड़ी देर। अब ये सूल कैसे है क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन टुरती रहे जिदा जिदा दा लगता चढ़ दो जिदा जिदा दा लगता इंज हुंदा है। अगर इंज होवे तो किहड़ा जाएगा ट्रेन च वो तो फिर दौड़िया किसी बैग सुटना है ला मेरा फड़ी कोई डंडे नु फड़ गया कोई रुड़ गया गुड्डे भाई खलोंदी ही नहीं। तो हर चीज को बनाने से पहले उसमें ब्रेक रखा गया ब्रेक से वो चीज रुकती है कि आपकी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू आता है जब आप रुकते हैं। तो आज हम इसी के ताल्लुक से सीखेंगे। आपने मुझे ये सिखाना मैं कल भी बात कर रहा था कि यहां मैंने लिखा है कुआं चश्मा और नदी या आप इसे नदियां कह लें। इन तीनों में क्या फर्क होता है कुएं में चश्मे में और नदी में क्या फर्क होता है हाँ जी। खूह का पानी नीवा होता है खूह का पानी अगर आपको ये समझ आ गई एदा पानी उबलता होता है एदा पानी टुरता होता है समझ आइए। खूह का पानी गहरा होता है कुएं का पानी गहरा होता है और चश्मे का पानी ऊपर को उबलता है और लोग पीते हैं और नदियों का पानी चलता रहता है प्रॉपर टू चलता रहता है। अब इन तीनों में से आप मुझे बताएं साफ पानी किसका होगा चश्मे दाते खूह दाते एदा नहीं साफ होता नहर का पानी भी साफ नहीं होता। क्यों नहीं होता इनका पानी साफ मुझे ये बताएं। एक खलोतियां जो नहीं किते तो जेड़ा बंदा खलोवे ना कभी साफ नहीं होता किन्नियां नूं समझ आई जेड़ा बंदा कभी खलोवे ना साफ होता है जाने कदों खलोंदे ने मावां दे कोल खलोण ते मावां सही साफ करना इन्हां नूं और फिर उसको मार के खिलार दियां ने खलो खलो। तो ये रूहानी अमल जेड़े नहीं ना खलोंदे रब उन्हां नूं मार के खिलारदा ओ किते खलोईओ तुहानूं साफ करां हुण समझ आएगी खिलारदा कि नहीं। तो जो चीजें खड़ी नहीं होती वो गंदगी ये चलने वाला पानी है। कुछ लोग आप बहुत सारे लोगों को देखें उनकी जिंदगियों में भाग दौड़ी पड़ी है उनसे जब भी आप फोन करेंगे उनके पास टाइम ही नहीं है फिर नत्सी आते ने नत्सी और त्वार मामू को फुफो को चाचू को दादू को नाली गिरजा भी कौन नहीं खुदा भी कौन नहीं और नत्सा ही फेरते हैं जदों वेखो तुहानूं गड्डी ते लभणगे कित्थे लभणगे ओ खलोइयो यार खलोवो को जिंदगी च स्टे रखो नहीं समझ आई। लोगों की जिंदगियों में स्टे है ही नहीं है और यही आलम आज दुनिया के अंदर पैदा हो गया। दुनिया हलाकत की तरफ क्यों जा रही है क्योंकि जिंदगी खुदा की कायनात में एक असूल बनाया गया कि इंसान की जिंदगी में ठहराव आए। तो लोगों ने इस देखें अब एक जगह पर मैं आप तवज्जो से सुनिए आपने बात नदी एक जगह से गुजर रही थी। नदी कौन गुजर रही थी तो नदी कुएं के पास से गुजरी और नदी उसे कहती है भाई इतने खलोता रहना उत्तों तू डूंगा बनया आह मेरे नाल टुर एक तू खलोता रहना ते उत्तों तू डूंगा बड़ा ना को तेनू पीन आंदा ते तू
ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਖੂਹ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਚ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੇਟ ਲੱਗਾ 2299 रुपए ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1200 ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ 250 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਾਸ਼ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਗ ਲਾਇਆ 1800 ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਓ ਕਿਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1800 ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ 800 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰ ਬਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ खलोते ने बेचारे लेनी लो नहीं दिक्कत हो क्या करना समझ आई है कि नहीं दुनिया में सबको मिलता है जो खड़े हैं उनको भी और जो चल रहे हैं उनको भी जेड़े चोर ने उन्होंने भी तो जेड़े साधक ने उन्होंने भी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੇਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਭਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੈੜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਗਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਬੜੀ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ सेम की जिंदगी वो ठहरे हुए ठीक है आना आओ अब कूहे नहीं नदी से कहा तेनू अकल है नहीं कूहे ने नदी से कहा तेनू नदी परेशान हो गई हो कि तू खूह ते गल्लां मैनू करना मैं वे पूरे शहरां 'च फिरनी आ जिथे जिथे लंघदियां लोग मेरे 'च पीवी होंदे ने उन्हें आख्या पहले नंबर ते ओ गल है तेनू जेड़े पागल ने ओही पींदे वो कहती क्यों उन्हें तेरा हर तरह का गंद मरे जानवर तेरे च नहरां च मरे जानवर हुंदे ने कि नहीं समुंदर च हुंदे ने कि नहीं सियाणे लोग उत्थों पानी पींदे ने ते जेड़े पिंडां दे रहण वाले ने उन्हां पता किहड़ी मिसाल सिखाई गई पुराणियां ने चलदा पानी भाग किहड़ी मिसाल सिखाई ने चलदा पानी मैं तुसीं उत्थे नहरे जा के ना उत्थे कर लिया करो उत्थे देगा पका लिया करो चलदा पानी भाग नहीं हुंदा तो उनको ये सिखाया गया कि चलदा पानी भाग में जो मर्जी कर लो तो उसने कहा तेनू अकल है नहीं कूहे ने नदी से कहा तेनू अकल है नहीं तू टुरदी रही है जो तेरे च गंद मंद तेरे विच ते जेड़े तेनू पींदे ने बेवकूफ ने उन्हें कहा पहली गल ते जिन्ने मेरे कोल आउणा ना उन्हें नीवें आउणा जिन्ने मेरे कोल आउणा उन्हें नीवें आउणा ते जिन्ने नीवें आउणा ओनू मैं थल्लों पियावांगी डूंगे पानी चों जेड़े लोकी खुदा नूं समझना चाहते ने खुदा गहरा ते डूंगा जेड़े नीवें हुंदे ने खुदा नूं समझदे किन्नियां नूं समझ आई जेड़े नीवें हुंदे ने ओह डूंगियां छावां पींदे ने ठीक है ते कईयां ने खुदा नूं नहीं समझदा ओ बंदे टोरू फेरूआं नूं समझदे ने ओ कोई दुआ कराओ ठीक है सारे खुदा दे काम करदे नहीं समझ आई तो उसने कहा तेनू अकल है नहीं जिन्ने मेरे को आना एक तो नीवें आना ठीक है फिर मेरे विच कोई बाल्टी सुटेगा फिर पानी कटेगा तो फिर पीवेगा मेहनत करेगा तो फिर मेरे को आएगा आंदा तेनू अकल है नहीं नदी गुस्से दे नाल तुर गई तक एक चश्मा आ गया नदी गुस्से दे नाल खूह कोलों बिस्ती करा के गई किड्डी वड्डी शहर किहदे कोल बिस्ती कराई सो खूह कोल आंदा तेनू अकल नहीं जा जा जिथे तेरा दिल कर दे फिर पे ठीक है अब नदी चश्मे के पास जाती है और उसे कहती तू इत्थे बुलबुलियां मारदा रहना तू तां उभरदा रहना चल मेरे नाल तेनू मैं फरावां शहर चश्मा नदी नूं आंदा तेनू अकल है नहीं तेनू अकल भी है नहीं ते तेनू समझ भी है नहीं क्योंकि तेरी जिंदगी च खलोत कोई नहीं तेरी जिंदगी में ठहरने का अमल नहीं कितनों को समझ आ रही साथ वाले से पूछे आमीन उसने कहा तेरी जिंदगी च खलोता नहीं तो नदी ने उससे कहा तू इत्थे प्या बुलबुलियां मारना बुड़ बुड़ प्या करना मेरे नाल चल मैं तेनू फरावां ने कर नहीं तेनू अकल भी है नहीं ते तेनू समझ भी है नहीं तो नदी ने चश्मे से कहा तू किड्डा तू सियाणा मैनू दस उन्हें कहा पहले नंबर ते गल है लोकी घरां दे विच हज़ारां रुपइयां दे फिल्टर लवा के ते साफ पानी पींदे ने इंजी गल हज़ारां रुपइयां दे फिल्टर लगे ने ते लोकी साफ पानी पींदे ने मैं इंज दा चश्मा मैनू लोकी नचाक हो के बुक भर के मेरे च पानी पी लैंदे ने नहीं समझ आई उन्हें आख्या मैं जमीन दियां तहवां च हो के आना ठीक है ते उत्ते आउंदियां मैं साफ हुन्ना जेड़े लोग नीवें जांदे ने उत्ते आके साफ हुंदे ने
नहीं समझ आई। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਯਾਨੇ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਫੜਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਮਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਮ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਗੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, जिनकी जिंदगियों में स्टे, तो ये दोनों चीजें आपको रुकी हुई नजर आएंगी। इन्हां दोवां च तुसीं मैनूं दसो किहड़ा सही है। हुण सारे मैनूं दसो किहड़े ने जिहड़े खूह ने इस टाइम? कोई भी नहीं। ते चश्मे किहड़े ने ते नदियां किहड़े ने? ये सारे नहीं चली आउंदे ने, टुरी आउंदे ने, कोई पता नहीं गांदी चमड़ी आउंदा, बीमारियां बदरू है, टेंशन है, उन्होंने कोई पता नहीं, बस रोटी खाना तो कमाना, रोटी खाई जाओ तो कमाई जाओ। भाई जिंदगी दुनिया हलाकत की तरफ जा रही है, उन्होंने समझ नहीं भी करना। आपको लो तो समझते लो। तो रुके खुदा ने एक जगह पर सब्जी थी, इट्स मीन गोभी कह लें, चले आलू कह लेते। आलू पैलियां जो बाहर निकले मिट्टी को, और उसके सामने एक आम का दरख्त था। आलू अंब नूं आंदा इत्थे ही लमक रही ना, चला तेनू मैं शहर खड़ा। उन्हें कहा तेनू अकल है नहीं, तेनू अंब आलू नूं आंदा तेनू अकल है नहीं, ते तेनू समझ भी है नहीं। उन्हें गल मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि आपकी ये समझ आए यीशु क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यीशु क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ समझाने की कोशिश। अंब ने आलू नूं आख्या तेनू, आलू आंदा लै हां भैड़िया मैनू पैलियां च पुट्टिया, फिर मैं मंडियां च जाना तो फिर लोग वहां से खरीदेंगे, हर सब्जी दा मैं बादशाह, हर सब्जी दा मैं। और आख्या बह यार तू बादशाह, तेनू अकल कोनी, तू बादशाह ते बने इंज ते बड़े जे बादशाह तुहानू गली महल्ले च मिलणगे है नहीं ना, वो एवें बादशाह बने फिरदे ने। किसे दी देख पक्की होगी उत्ते जाके चढ़ा के खिलाणगे, जरा ध्यान नाल, अच्छा जरा टेस्ट। ब्याहां दे हुंदे ने कि नहीं कई बादशाह साडे च, शादियों में लोग बादशाह बनते हैं कि नहीं? तो पैसे मामे लाए ने, फुफड़ में बादशाह बन के फिरदा वेखो ओ किन्नियां बनाईयां जे, चार पूरियां आई गईयां। ठीक है, उन्हें आख्या मैं बादशाह। कुछ लोग आपे ही बादशाह बने फिरदे है कुछ भी नहीं। कुछ लोग गहरे तो हैं लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है, उनके पास तालीम है, इल्म में गहरे हैं, लेकिन आपको पता कुहों के अंदर मुर्दा चीजें मर जाती हैं। कुछ लोग बड़े गहरे हैं, कुछ लोग उनके पास बड़ा इल्म है लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि उन्हें जो वो होती है कुएं के पानी में से स्मेल आती है जब पीते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुएं का पानी वो नीचे से तब्दील होता रहता है, तब्दील होता रहता है, लोग पीते रहते हैं। ठीक है, अंब ने आलू नूं आख्या तेनू क्यों? आलूआं दा की मैनू अकल है नहीं, तू इत्थे खलोता है, इत्थे ही खलोता रहिना। उन्हें आख्या ओए अकल दिया रजिया, तेनू बोरियां चों ना बन्नना, किहदे च बन्नना? ते उन्होंने ट्रालियां ते लदना। उन्हें आख्या मेरे लिए उन्होंने टोकरी मंगानी है, बिच उन्होंने घाह लाना, खबारां लानियां ने, ते मैनू सैट करके उन्हें खड़ना है ही ना वैली। उन्हें आख्या तेरी काहदी वैली, तेनों तो बोरियां तेन भर भर के तो सी देना, फिर उन्हें ट्रालियां ते लदना, तो फिर तेन मंडी खड़ना, ते तेरा भाव की लगना 150 की धड़ी, 100 के 5 किलो। उन्हें आख्या मैं 100 का किलो ही लभना, मैं 100 का किलो ही लभना। अगली बात सुने, उन्हें आख्या तू भैड़िया जमीन चो निकलिया तो मिट्टी च ही रही है, मैं मिट्टी चो निकलिया तो मैं तुहानू वधना। जेडे लोग तुहानू वधदे ने उन्हां दी कीमत बन जाती, जेडे लोग तुहानू वधदे ने। कुछ लोग दुनिया में बढ़ते तो हैं लेकिन वो दुनिया की तरफ ही बढ़ते हैं, दुनिया में इज्जत दौलत है, लोग इसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते और फैल जाते हैं। एक दिन वो बड़ा दरख्त बन जाते हैं दुनिया के अंदर फैल, लेकिन उनका कद ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। उन्हें कहा मेरा फल लोग खाते हैं, मेरे कोलों आके लेंगे। ठीक है, मेरा फल लोग खाते हैं, सेहत पाते हैं, लेकिन मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूं। तू थल्ले में तो तू थल्ले ही जाना है। समझ आई कि नहीं? आलू ते अंब च फर्क की है भला? है जी, इनू खलोत को नहीं दिया है, खलोता है। स्टेज का मैं आपको राज बता रहा हूं कि स्टेज बड़ा कुछ ठहरने में, जो चीजें ठहरी हुई है कायनात में वो कीमती है, तो जड़ियां चलन फिरन डईयां ने ना, वो एक बंदा अपनी शॉप पर मछली बेच रहा है, वो 500 किलो बेच रहा है, लोग ले रहे हैं। एक साइकिल तो दौड़ी जाता 250 तो ले लो, 250 दूध को ले देगी है कि नहीं?
वैल्यू कोई नहीं, जरा चलन फिरन वाला दी वैल्यू घट जाती है, जरा ऐ अब लोगों ने अपनी जिंदगी में मसरूफियत इतनी बढ़ा ली है। ठीक है, इस संडे फोन करें, आप कहाँ पर हैं? इस संडे ना हमारे मामू के बेटे की ना नन्याल से शादी आ गई है। अच्छा, फिर उनसे बात करें, आज ना हमारे चाचा लगते थे, तो चाचा के जो दादा थे ना, तो दादा के जो मामू हैं, तो मामू की जो बेटी थी ना, उनकी साली की शर्म में यार कितनों कितल उन्ना राशि ना पाया। तो मैं सिखा रहा था कि अपनी जिंदगी में भीड़ को कम कर दें, अपनी दुनिया जरा छोटी करें, आपको जीने का भी मजा आएगा, क्योंकि आपकी दुनिया छोटी होगी तो आपको स्टे का टाइम ज्यादा मिलेगा, आपको ठहरने का टाइम ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी जिंदगी में स्टे नहीं है, तो जिन लोगों की जिंदगी में स्टे होता ही नहीं है वो ठहरते ही नहीं है। हालांकि मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं कि यीशु ने उनको कहा कि आप लोग यरूशलेम से बाहर नहीं जाओ, आप ठहरे रहो। मैं सिर्फ अभी चंद मिसालें दे रहा हूं दुनिया से आपको, कि दुनिया के अंदर जो चीजें ठहरी हुई हैं, जो चीजें ठहरती हैं, उनकी एक क्वालिटी है, उनकी एक वैल्यू है। एक आप ही भी आके अगे जाके बैठा है, तो एक नूं कोई बुलांदा है, आ जाओ तुहाडी वेट करन लिया, ते एक आ कहंदा मैं आ ते गया, और तेरी गल नहीं करनी, ओदी गल करन लिया, वो नहीं लाया। फिर इहनूं गुस्सा चढ़दा, भाई साडी इत्थे की वैल्यू होई, सानूं किहड़ा पुੱਤ तू आया की लेना, तैनूं पता ते है, ते तू वैल्यू बना अपनी। नहीं समझ आई? तू वैल्यू अपनी वैल्यू बना, तू जो आलू वांगू कदी उस बोरी ते, कदी उस रेड़ी ते, कदी उस रेड़ी ते, तो अपनी वैल्यू बनाए। आपकी जिंदगी में रुकना है ही नहीं, लोग भागते रहते हैं। आप किसी चर्च में, अब मैं रूहानी बातों की तरफ आता हूं, कायनात को जब खुदा ने बनाया, जब खुदा ने कायनात को डिजाइन किया, क्या किया? बनाया, तो उसमें मैं हर बार एक नई बात मुझे सीखने को मिलती है खुदा के कलाम से। जब खुदा ने कायनात को बनाया तो उसने कहा 6 दिन काम करना। कितने दिन? 6 दिन क्या करना? 7वें दिन मैं क्या करूंगा? 7वें दिन को क्या दूंगा? तुसी भी दसो 7वें दिन की रात में बरकत को नहीं है, लिखा 7वें दिन को मैं क्या करूंगा? 7वें दिन खुदा ने बरकत का काम किया। खुदा ने सारी कायनात बनाई और खुदा उसमें ठहर गया, वो रुका, उसने स्टे किया, और स्टे करने के बाद खुदा ने सोचा कि जो चीजें मैंने बनाई हैं, खुदा ने फिर उनको बरकत दी। रुका, 6 दिन में उसने दुनिया को डिजाइन किया, फिर जो चीजें उसने बनाई थी उसमें वो ठहरा, स्टॉप किया, और 7वें दिन में खुदा ने बरकत का काम किया कि चीजें ठहर जाए और फिर मैं इन चीजों को बरकत दूं। यानी 7वें दिन में खुदा ने दिन को बरकत दी कि दिन का जो काम होगा 7वें दिन का, उसमें बरकत का काम करूंगा मैं। खुदा ने 7वें दिन में कौन सा काम किया? सब बोले कौन सा काम किया? बरकत का। पढ़ के देख लें, पैदाइश की किताब निकालें, 2 बाब 3 आयत पढ़े जरा। इस लफ्ज को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, आप गौर से पढ़ लें ताकि आपको समझ आए। 2 बाब की आयत नंबर 3 लिखा है, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने बनाया था फारिग हुआ। 7वें दिन में सब बताएं कौन सा काम खुदा ने किया? बरकत का। ये खुदा कर रहा है, और जिस कायनात को खुदा ने बनाया उस कायनात को भी उसने यही हुक्म दिया कि आप 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन स्टे करना। क्या करना? उसमें बरकत का काम करना। आप मुझे बताएं, हम लोग 7वें दिन में कौन सा काम कर रहे हैं? लानत का कि बरकत का? खुदा ने स्टे किया और उसने कसूर बनाया कायनात में, हर चीज के अंदर उसने ठहराव रखा है। आप मुझे बताएं, जब एक माँ हमला होती है तो क्या बच्चा 5 दिन के बाद पैदा? 9 माह का स्टे है माँ की कोख में, और जो बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है उसके लिए फिर डॉक्टरी इंतजामात, मरना और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो पूरा टाइम स्टे करके आया, 9 माह माँ की कोख में ठहर कर, खुदा ने कायनात की बनाई हर चीज के अंदर स्टे रखा हुआ कि हर चीज ठहरे, टाइम गुजारे मेरे साथ, वक्त गुजारे। बच्चा माँ की कोख में कुछ टाइम ठहरता है, फिर वो जवान होकर ठहरता है, फिर वो वहां से निकल जाता है और फिर वो किसी औरत के साथ जाकर ठहर जाता है, फिर वो वहां से निकलता है, फिर वो अपने बच्चों के साथ ठहरता है, फिर एक टाइम आता है कि वो कब्र में जाकर ठहर जाता है। कायनात की हर चीज में आप एक ठहराव देखेंगे कि हर चीज ठहरी हुई है, लेकिन हमारी दानिस्त में या हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही। मैं आपको दुनिया की कौमों की एक मिसाल देता हूं, मैं कौमों लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, साहब तुसी आप ही सारे ला लो। दुनिया में ऐसी कौमें हैं जो 11 महीने काम करती हैं। कितने महीने? 1 महीना छुट्टी करती हैं, 1 महीना वो ठहरती हैं, 1 महीना वो 11 महीने
महीने काम करती हैं और 1 महीना वो ठहरती हैं, स्टॉप करती हैं, ठीक है। ऐसी भी दुनिया में कौमें हैं जो हफ्ते में 2 छुट्टियां करती हैं, सैटरडे और संडे 2 दिन स्टे करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो दुनिया च इंज दियां भी है ने जिन्ना को कोई दिन वेला कोई है नहीं कि नहीं, कोई महीना वेला को नहीं ते कोई दिन वेला को नहीं, ते खलोता नहीं, ये भी तो कौम है नहीं। दुनिया में कौन सी कौमें ब्लेस हैं जो महीना छुट्टी करती हैं या हफ्ते में 2 छुट्टियां या जिन्नियां करदियां ही नहीं? केड़ियां कौमां ब्लेस नहीं? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਹਫਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 88 ਚਲੋ 4 ਕਰ ਲਓ, 4 ਘਟਾਵਾ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? 114 44 हो गए। अच्छा 114 करना है, 0 पा रहे हैं, 1 पा रहे हैं। कितनी छुट्टियां हो गई? 100। आप मुझे बताएं तो जेडे 12 महीने करते हैं वो ब्लेस ने कि या 114 छुट्टियां सरकारी करते हैं अपनी कट के, ये ब्लेस ने कि नहीं? आप ही दसो कि स्टे बड़ा उन्होंने जिंदगी च खलोते ने ठहरे ने एवें नहीं पागल नसे फिरदे, ये फौत किते जाते पूरी दिहाड़ी ला के आउंदे, इतवार वाले दिन छुट्टी ही नहीं करनगे, इबादत तो छुट्टी कर लैणगे ते फौत किते जुम्मे नूं टुर जाणगे, ड्यूटी तो छुट्टी करके टुर जाणगे। जिस काम लिए छुट्टी करनी चाहिए वो नहीं करनगे। भाई मुझे ये कायनात का असूल है, खुदा ने ये असूल बनाया, लिखा 7वें दिन में वो बरकत का काम कर रहा था। लोगों की जिंदगियों में स्टे है ही नहीं, वो ठहरते ही नहीं है, वो रुकते ही नहीं है किसी जगह पर, वो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। और एशिया जिस कल्चर में हम जिंदा रहते हैं, इतने तो कुड़ियां नूं कोई स्टे, वो चौथे दिन पेके पेके पेके, मैं नहीं ना कभी वेखे इनू बहु इन्हें समझ नहीं भाई स्टे को नहीं ना, क्यों उत्थे ही रहना है, चौथे दिन मामा नूं मिल आवां, मामा को तू उतरी गल खलो जा के फिर गली पर लांदा अनु तुहाडी खलोंदी नहीं नहीं सही, तुसीं मैनूं दसो मैं गलत कहण दिया? सही पर खलोयो किते तुसीं साह लवो, जिथे आए उत्थे ते स्टे करो ना, अपने घर का सवारे ना पिछले का सवारे, अध च आके खलोगे। मुझे एक बंदे ने एक बात सिखाई, उसने कहा अगर बुजुर्ग आदमी रोड क्रॉस करे, एक औरत रोड क्रॉस करे और एक बच्चा रोड क्रॉस करे, इन तीनों में क्या फर्क होगा? महतरमा क्रॉस ही करना, फर्क ही होना है। उसने कहा अगर कोई बुजुर्ग आदमी रोड क्रॉस कर रहा हो और गाड़ी आ जाए तो बुजुर्ग लोग पीछे चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा अगर कोई जवान रोड क्रॉस कर रहा हो तो वो आगे भाग जाएगा, वडेरा है तो कितने जाता है, ते जे कोई जवान होए ते मैं कहा जे औरत आंदा नागा ना पीछे में खलो रही इंज है कि नहीं, वो नीचे रोड़ा पास कर दिया आ फाड़ लो तार है इंजी वे खलो हुन वडेरे पीछे वडेरिया नु जदों अगली गल सुनाओगे ना पिछली सुनानी वो लै उदों असीं इंज करदे हुंदे सां ते जवान आंदे नहीं अगा वेखो, यही बात पैना दी ना अगला ते ना पिछला ही काका ही तो स्टे जो है जिंदगी में स्टे कीता भी ते भैड़े थां ही कीता जे खलोना भी है ते चंगे थां नहीं खलोना। कुछ लोग अपने मकसद में खड़े होते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने मकसद में खड़े रहते हैं, स्टे है वो अपने मकसद में डटे हुए हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, या वो लोग जो खुदा में खड़े हुए वो लोग कामयाब। दुनिया में बदकार लोग कामयाब होते हैं या रास्तबाज लोग कामयाब होते हैं। आज जिहड़े ना सारे जट खलोते रहते नहीं, कभी कामयाब नहीं होते। बदकारी और रास्तबाजी एक साथ दुनिया में बढ़ती है। बदकार लोग भी बड़ी तरक्की करते हैं, गुनहगार भी बड़ी तरक्की करते हैं, तो उनकी जिंदगी में एक्चुअल में एक स्टे होता है, वो ठहरते हैं। मैं आपको ये रात मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था, इस स्टोरी को पढ़ रहा, फिर मेरा ज़हन बड़ा ही वसी चला कि इसमें कौन सा राज है जैसे उनको कहते हैं आपने बाहर नहीं जाना, बरकत भी दे दिया, उनको ब्लेस भी कर दिया, फिर भी उनको कहता आप लोग वेट करो, आप लोग वेट करो, आपने कभी नहीं जाना। मेरे हम खिदमत दोस्त थे मेरे साथ, मैं उन्होंने बड़ा समझाया, मैं बाहर ना निकलो, ठहर जाओ, खलोइयो, करांगे खिदमत। उन्होंने आहर आ गई भी मैं ठीक हो गया, मैं बरकत मेरे को हुण नसी फिरदे ने, कदी ऐनू कदी ऐनू।
तो वो मुझसे नाराज भी हुए, खफा भी हुए। मैंने 7 साल चलता रहा, 7 साल में चलता रहा। 7 साल 2018 में मुझे खुदा ने कहा ठहर जाओ, खिदमत नहीं करनी, आपने घर से ही बाहर निकलना। मैं खुदा मेरा चंदा बंद हो जाएगा, मैं जाना नहीं थे। खुदा ने कहा चंदा तेनू मैं देंगा, तू किते नहीं जाना करना। आदत पई है ना, की करिए। तो 2011 से मैंने खिदमत शुरू की और 18 में खुदा ने कहा ठहर जाओ। मैं क्या, तो मुझे जब मैं 18, मैंने कहा, मैंने दोस्तों को, हम खिदमत भाइयों को कॉल की, मैंने कहा मैंने आप लोगों के पास नहीं आना, मुझे 1 साल आपने कॉल भी नहीं करनी और मुझे बुलाना नहीं खिदमत। सर है केड़ा मुकाश है, 7 साल तुसी दौड़िया काम कीता, हुण तुसी आंदे मैं जाना नहीं करना। खुदा ते इंज नहीं करदा। मैं हुण मेरे नाल इंज होण लगा, आंदा खुदा नहीं। तो पता नहीं है ना उनको, बरकत तो है रसूलों के पास। 3.5 साल यीशु ने ते नसदे रहे बेचारे, फिर भी यीशु ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। पर 3 साल उन्होंने नसाया, फिर आंदा खलो जाओ, स्टे करो, हुण तुहानू तो नवी चीज देनी। बदरू है वो पहले भी निकाल कर आए थे, जो लोग सेवक हैं खिदमत करते हैं वो सुन ले इस बात को। यीशु ने उनसे कहा जब तक तुम्हें आल में बाला से कुव्वत ना मिले, तो वो पहले भी बदरूहें निकाल कर आए थे, बीमारों को शिफा वो पहले भी देकर आए थे। फिर भी यीशु ने उनसे कहा आप लोग स्टे करो, ठहरो। तो ये खिदमत गुजार लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, वो ठहरेंगे नहीं, वो रुकेंगे ही नहीं। उन्होंने नस भज पई ने, फड़ लो ते तर लो, फड़ लो तर लो। घर आउणगे चाह दा कप खलोता ही पीणगे, रोटी दे मंगण उत्ते ही सालन तर दे, मैं जाना मेरी आउणियां वे ते मेरियां। मैं आपको एक बंदर की मिसाल देता हूं। एक बंदर बीमार हुआ। कौन बीमार हुआ? तो बहुत सारे बंदरों ने कहा कि हमारा बंदर बीमार है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। तो उन्होंने आख्या बंदियां को ना खड़े हो, डॉक्टर बड़े भैड़े होंदे ने, उन्होंने ते एक्सपेरिमेंट शुरू कर देने कि साडा बंदर मार छड़े, मंकी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान से भी कोई डॉक्टर बन जाए, हमारे दरमियान से भी आप ही ना सलाह कर लेना, ही अपने दरमियान च पादरी बना लेने, साढ़े च तू बनती बन, पढ़ना भी सही है, तू बोलना भी सही, तेन आता सही होंगी, तू बन अपने विचों ही बना लेना है ना, उत्तों तक बनता नहीं, उन्होंने विचों ही बना लेना है, उन्होंने टोपी पवा के उन्होंने खिला देना कि ये हमारे पास्टर साहब, ये जो हुंडा है नहीं तुझे क्यों दसो, ठीक है। तो बंदरों में से एक बंदर ने अपना बैग उठाया और वो चला गया और जाकर 6 माह के बाद वापस आया। उसने कहा मैं MBBS बन चुका हूँ। तो बंदरों को पता भाई MBBS कितने साल बनता है, उन्होंने कहा ठीक है भाई डॉक्टर साहब आ गया। तो कुछ दिनों के बाद एक बंदर बीमार हुआ, तो उन्होंने उससे कहा कि यार बंदर बीमार होगा ना, ले लियाओ तो प्रॉब्लम है। 2 दरख्तों के दरमियान उसे लिटा दिया और बंदर कभी उत्तों दी एंड, कभी उत्तों दी एंड, तो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी घूम रहा है, आखिरकार वो मर गया। आंदा दौड़ पाई थी मैं बहुत की को जोखदार जोखदार कन्या दी जिंदगी इंज ही है, वो नसी हमने ने हासिल कट भी नहीं, वो 20 साल बाहर भी कट आए ते खाली। मैं क्या बांदरां भी नंग गई है सारी किन्या समझ ना दे नहीं इंज है भई नहीं तुसी दसो। मैं तो सुनना ना बंदियां दी दास्ताना, फिर मैनू हासा ही आंदा है। खिदमत करदे कितने साल हो गए? 18 साल, हाल अपने जोगा नहीं होया। खिदमत करदे कितने साल हो गए? नहीं हाल अपने जोगा नहीं होया, रूह एक नहीं बची। लंबियां गल्लां वड्डियां वड्डियां। कुछ लोग बाइबल का एक मकाशफा सीख लेते हैं, वो कोई मकाश विच खलोते रहंदे ने। मैं है तेरे को कोई आया तू एदा कख ना छड्डी, नहीं समझ आई। उन्होंने एक मकाशफा मिलिया ना, हुण कुछ टोरू फेरमां दी गल सुनाण लगा मैं। उन्होंने रोया एक मकाशफा, उन्होंने रोया जिहदे घर जाना उन्हें वेखी नहीं होना, वेखी मैं ये वेखण दा वाली बस इहनूं वहाएगा खुदा हर पास। किते किसी दे गोडे बज्जे वेखणगे, किते किसी दे मोढे बज्जे वेखणगे, किते किसी नूं संगल बज्जे वेखणगे, किते आखणगे इस घर मैं बांदर वेख्या। मैं किते तू ते इको दो इको ही मकाशफे ते खलोते ने। किहड़ा मकाशफा भाई एड्डी वड्डी बाइबल भरी पई है, इको ही मकाशफा लैके उहदे ते खलोते रहणगे। पर ओके ना टुरो तुसीं, कईयां नूं टोरदा भी अगे टुरो, टुरदे कोई नहीं खलोते। कई टुरदे ने उन्होंने कहा तुसीं खलो जाओ, खुदा का भेद है ना भाई। जेहड़े बहुता टुरदे ने, मैं 7 साल भज्या तो मैनूं आंदा खलो जा खलो जा। मैं क्या खुदा तू मैंने इतनी बरकत दी है, लोग बरकत पाते हैं, लोग रोते हैं कलाम सुनकर। तो मुझे खुदा ने कहा हुण रवाना बंद करो, हुण लोगों को कलाम ना सुनाया कर। खुश होण दे, अगे थोड़े रोंदे नहीं बेचारे, गरीबी उन्होंने रुवांदी तो तू रुवांदा रहना। तो फिर खुदा ने मेरे कलाम सुनाने का अंदाज जो वो चेंज किया 2000। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते सर उदों तुसीं कलाम सुनाते हो लोग रोंदे हैं, तो मैं तेरा की ख्याल हुण सारी उम्र रोंदे ही रहे। मेरी बात समझ नहीं, कितनों को समझ आ रहा है?
سٹے نہیں ہے ان کی زندگیوں میں, وہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں. 50 نسل انہوں نے زندگی چ لگی ہے, کدی ادھر جا رہے ہیں کدی اور بیگم نو پتا میرے ہسبینڈ کی تنخواہ 18,000 ہے, پھر بھی انہوں ہاتھ چپائی رکھے گی جا اتنے بھی جا, پھر آتا پیسے مک گئے چل کسی کو چوک لو میں یہ چکیا ہی جائے گا کتنا نہیں سمجھ بھائی غریبی ہے بھائی. میں بھائی دیکھیں کتنوں کو سمجھ آتی بھائی اسٹے کریں, رکے ٹھہرے تو صحیح, سوچیں. میں اگر فرض کریں میں چرچ میں جا رہا ہوں, میں کیوں جا رہا ہوں, مجھے کچھ مل رہا ہے, مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے, میں کسی جگہ پر چندہ دے رہا ہوں, ہدیہ دے رہا ہوں, کچھ مل رہا ہے, میری زندگی میری روح خدا کے تو سلامتی پائے گی. لوگ ٹھہریں گے تو سمجھ آئے گی نا, ٹھیک ہے. ایک بندہ ٹھہرے گا اسٹے کرے گا, یقین 20 سال کے بعد شاید اتنا ٹائم ہوگا, 20 سال کے بعد وہ خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے ٹھہرا تو اسے یاد آیا اور اس نے کہا میں ہی ہوں, میں غلط تھا کہ میں نے سارے کام غلط کیے. تو جب میں 2018 میں دعا کے لیے بیٹھ گیا تو میں نے منادی کرنا بند کر دی, تو خدا نے میری ضرورتیں بھی پورا کرنا شروع کر دی. تو میرے ہم خدمت دوست جو تھے وہ کہتے ہیں تسی غلط پہ کر دیو, اے تسی غلط کر دیو پہ. میں کہا ٹھیک ہے میں تو یہ جی کرنا جو مینوں خدا نے کہا تو صبر کر جا, کھلو جا. تو آپ کی زندگی میں ٹھہرا, اور اگر نہیں لوگ ٹھہرتے پھر خدا بیماری کھالدا ہے, اور نہیں نہ گرجے جاتا, جڑا بیماری نہ ہوندا پھر آ جاتا. تو خدا پھر ان کو ٹھہراتا ہے کہ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے. خدا ان کی زندگیوں میں بیماری کو بھیج دیتا, پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو سٹے ہوتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹھتے ہی نہیں زندگی میں, خدا اللہ توڑ چھڑدا ہے, پھر 6 مہینے من جیتے. جڑا فون کر میں ہوں آ نہیں سکتا یار, جدو تندرست ہوندے ہوں تو تیرے سامنے ہوندے جاندے ہتھوں نوں ملدے ہاں, میں ہوں بیٹھا کہ نہ تو اپنی زندگی میں سٹے کریں, ٹھہرے. میں ابھی شاگردوں کی طرف نہیں آیا ہوں, ابھی تو میں صرف آپ کو دنیا سے سکھا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایکچول میں لوگوں کی زندگیوں میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں ہے, وہ ٹھہرتے نہیں, کیونکہ سفر تو ختم ہو گیا نا دنیا کے, دنیا سے سفر ختم ہو گیا. تو یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں آپ لوگ ٹھہرو. کائنات کے خدا نے اصول بنایا زندگی میں ٹھہرنے کے لیے کہ انسان 6 دن کام کرے, 7ویں دن میں اسے برکت دوں, اور اس کی زندگی میں ایک دن ہو جس میں وہ ٹھہرے, جس میں وہ ویٹ کرے, سٹے کرے. میں آپ کو بتا چکا ہوں دنیا میں ایسی قومیں جو 114 چھٹیاں کرتی ہیں. کتنی چھٹیاں؟ 114. 365 تو دن ہے, کتنے دن ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 365 جو 114 کاٹ دی, باقی کنے جنہاں دا میں آتے ہیں 200. تو یہ پوری دنیا کو یہ کاروبار بھی دیتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ بانٹتے ہیں. یہ سال میں صرف اتنا ٹائم کام کرتے ہیں, پوری دنیا کو بانٹتے بھی ہیں, پوری دنیا کو خدا نے ان کو بلیس بھی کیا ہے. اور ایسے بھی ملک ہیں جنہاں کو 7 دن تے دور اور راتاں بھی وچائی, دنے بھی وچائی, نسا پچی ٹگن ٹٹھن ٹرن پھرن, او ساہ ہی نہیں لگدے. تے پوچھو نا دوست روٹی ہی پوری ہوتی ہے. تو بھائی آپ نے کیوں اپنی زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے لوگوں کو سوچنے کا, کیونکہ وہ ٹھہرے نہیں ہیں, وہ کبھی دعا میں ٹھہرے نہیں. اور ایک بات میں اب میں شاگردوں کی طرف آتا ہوں. یسوع نے کہا آپ لوگ ٹھہر جاؤ, جو باتیں جو کلام یسوع نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ لوگ ان کے ذہنوں سے اڑ گیا تھا. اور جب وہ دعا میں ٹھہرے 10 دن وہ پریئر کرتے رہے, جب وہ ٹھہرے تو خدا کا روح جب ان پر ٹھہرا تو خدا کے روح نے ان کو بڑے بڑے بھید, بڑے بڑے وہ مکاشفے جو ان کی زندگیوں میں یسوع مسیح نے ان سے باتیں کی تھیں, پھر ان کو یاد آئیں کہ وہ ہم سے کون سی باتیں کر کے گیا. لوگوں کو کلام کیوں نہیں یاد رہتا؟ کیونکہ وہ ٹھہرتے ہی نہیں, ان کی زندگیوں میں سٹے ہے ہی نہیں ہے. ان کے کسی کی کتنے لوگ دعا میں ٹھہرتے ہیں. میں دعا کرنے والوں کی بات نہیں کرنا, کرنے والے اور نے تے ٹھہرنے والے فرق ہیں اور دعا کرنے والے فرق ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا میں ٹھہرتے ہیں؟ ٹھہرنے والے وہ ہیں جو ہفتے میں ٹائم دیکھتے ہیں, میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹھہروں گا. کرنے والے وہ ہیں جو صبح دوپہر شام, صبح دوپہر شام, صبح کھانے سے پہلے, دوپہر کو کھانے کے بعد, شام کو کھانے کے بعد. یہ میں دعائی ہے صبح دوپہر شام. کچھ لوگ فخر سے بتاتے میں تنے ٹائم کرنا, نہ موڈیاں سے گوڈیاں سے درداں نہیں جاتی, کیونکہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں. ٹھہرنے سے برکت ملتی ہے. آپ سٹے تو کریں, رکیں تو صحیح, آپ کو برکت ملے. آج کل کے نوجوان بچے سنتے نہیں. ابے نے انہوں دسیا یار کری بازاروں نا حلوہ بنانا ہے, مسز نے کہا کچھ منگوائے حلوہ بناتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, اشرف بات سنو. اشرف آیا, یار سوجی لے آتے نال. اچھا ابا سوچے نا منڈا نکل بھی گیا, منڈا نکل گیا, وہ تو نکل بھی گیا, وہ تو حلوہ سن کے, وہ تو سوجی کو سن کر نکل گیا نا. ابا کہتا سوجی لے آتے نال نہ گری, گری تو انہیں سنی کوئی نہیں.
اچھا غریبی لے آئی تے بادام وہ کدوں دا ٹر گیا پھر اچھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ادھی سنی تے ادھی آنے ہی گڈی ہاں دسو مینوں میں ہاں پھر جب وہ واپس آتے آ کے تو سامنے سوجی ہوئی تھی آ کے میں کری تے بادام کینوں میں کہ مینوں نہیں آکھیا کھلو تو ہے میں بھی کھلو جو صبر کر جو ایڈے ہوشیار نہیں سمجھ آئی سٹے نہیں ہے زندگی کے اندر رکتے نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے آپ رکے تو صحیح خدا کی حضوری میں ٹھہرے تو صحیح یسوع نے ان کو اتنا بلیس کیا تھا نہ رسولوں کی زندگیوں میں دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی کمی تھی نہ ان کی زندگیوں میں عزت کی کمی تھی اور وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے خاکسار لوگ تھے میں نے آپ کو کنویں کی مثال دی ہے کنویں گہرے ہوتے ہیں اور گہرائی سے جو ان کو پیتے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں وہ ایکچوئل میں گہرے جاتے ہیں اور چشمے اوپر کو آتے ہیں ٹھیک ہے کئی بیچارے تھلوں نکلتے ہیں اینچ دا اٹھتے ہیں اٹھتا ہی جاتے رہے ٹھیک ہے ان کا گھمنڈ اتنا بڑھ جاتا ہے ان کی زبان اتنی بڑھ جاتی ہے تھوڑے سے ٹائم کے اندر تو یہاں پر یسوع مسیح نے ان سے کہا ٹھہرے رہو کیا کرو ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس آپ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لے کر آئیں آپ ٹائم سپینڈ کریں خدا کے ساتھ دعا میں ٹھہریں کلام کے اندر ٹھہریں سٹڈی کے اندر ٹھہریں بچوں کو ٹھہرائیں کہ ٹھہرو یہاں اتنے بابو کڑی بہنے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں جب بھی کوئی بات ہو کسی کے گھر میں کسی کی زندگی میں رکنے سے ہوتی ہے آپ رکیں اور اس کے بعد خدا سے بات کریں ٹھیک ہے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں کوئی فروٹ لیں کوئی سبزی میں مارکیٹ میں جائیں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے جب تک اچھا چلو مجھے دسو آپ چائے رکھ کر تے چاہ دے کول اگر نہ کھلو وہ تے چاہ کی ہوندی ہے ابل جاندی ہے روٹی توے تے پا کے اگر آپ اس کے پاس نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا سڑ جائے گی تو یہ جلی کیوں ہے اگر وہ پاس نہیں کھڑا ہوا روٹی جل گئی ہے تو کیوں جلی ہے مجھے یہ بتائیں روٹی کیوں جلی ہے رکا نہیں لوگ رکتے نہیں اس لیے نصیب بھی سڑ گئے پھر آندے نے ساڈے مقدر سڑ گئے کی سڑ گئے نے نصیب سڑ گئے تو ان کی زندگیوں میں سٹے نہیں ہے اگر میں آپ کو یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں بتاؤں وہ آسمان سے اترا ہے اس کا پہلا سٹے دیکھے چلنی ہے پھر 30 سال اس نے اپنے گھر میں سٹے کیا ہے برکت کا منبع ہو کر مکاشفات کا منبع ہو کر اختیار کا منبع ہو کر پھر بھی اس نے 30 سال اپنے گھر پر سٹے کیا ہے اور 30 سال کے بعد پھر اس نے پہاڑوں پر سٹے کیے وہ رکا ہے تاکہ میری زندگی بابرکت کام ہے سب کاموں کو اپنی زندگیوں میں اس بیر کو سمجھیں کہ ٹھہرنے والوں کو برکت ملتی ہے اور ٹھہرنے والے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ہوں آ کلام سن کے کہیں منجی تھی نہ بہ رہن کر آج کلام سنے ٹھہرے دعا چ ٹھہرنا کتنے ٹھہرنا میں ایک بندے کو کلام سنا رہا تھا سمجھا رہا تھا وہ کہنا بھائی صاحب سمجھ آ گئی آج تو بعد میں نہیں اٹھنا کرنا میں ٹھہرا آرام کرا میرا مطلب ہے میں مطلب لیٹ اٹھا کرا گا میں کہوں گا میں ٹھہرے میں کہا بسترے چ نہیں ٹھہرنا دعا میں ٹھہرنا کہاں ٹھہرنا پریئر میں ٹھہرے ٹائم سپینڈ کریں لوگوں کی زندگیاں اسی طرح سے بے معنی ہیں کیونکہ وہ لوگ دعا میں ٹھہرتے نہیں ہیں رکتے نہیں ہیں جب تک رکیں گے نہیں دیکھیں یسوع مسیح نے ان کی زندگی میں ایک بڑا منصوبہ رکھا تھا اور بڑا منصوبہ ظاہر کیسے ہوا ٹھہرنے کی ایک بار وہ اس کے بعد اس طرح سے ٹھہرنا نہیں پڑا آپ یسوع مسیح 40 دن بیابان کے اندر پہاڑوں کے اندر بیابان کے اندر ٹھہرے رہے کچھ لوگ روزے میں ٹھہرتے ہیں کچھ لوگ دعا میں ٹھہرتے ہیں کئی روزے جب نہیں ٹھہرتے تو روزے چواندے میں نہیں چکر آندے نے دعا چ انہوں نے نیرا ہوتا ہے میں پھر کتنے ٹھہرنا جی آپ لوگ روزے میں دعا میں ٹھہرے کلام کے اندر ٹھہراؤ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا تو پھر آپ کی زندگی میں برکت آئے گی جو لوگ ٹھہرے ہیں پھر میں نے ان سے کہا تم لوگوں کے پاس جاتے ہو صرف اتنا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں لوگ ان کے پاس خود چلے جاتے ہیں کیونکہ ان سے اچھا پینے کو ملتا ہے اچھی چیزیں ملتی ہیں ان سے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ ہے وہ ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں دنیا کے اندر سب کو سب کچھ ملتا ہے لیکن اس کی عقل کے مطابق اس کی روح کے مطابق جیسا وہ چاہتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو لائیں گے جب وہ لکھا ہے کہ یسوع نے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی اور پھر وہ ان سے جدا ہو گیا اور جب جدا ہوا تو آسمان پر گیا اور پھر انہوں نے یسوع مسیح کی بات کو عملی جامہ پہنایا انہوں جو ہے نہیں کسی نے آکھیا یار برکت یسوع مسیح نے دے دی تھی اور خدمت کریے ایسا نہیں وہ سیدھا بالا خانہ پر گئے ہیں اپنے روم میں گئے ہیں اور جا کر اس روم کے اندر انہوں نے پریئر کرنا شروع کر دی وہ ٹھہر گئے ویٹ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے
अपनी जिंदगियों में स्टे जरूर रखें। क्या रखें? कितनों को समझ आएगी? कितना को समझ? सही सही दस बरकत कितनों को मिलेगी? अपनी जिंदगी च की रखिए स्टे रखो। अगर स्टे नहीं ना, एक गल मैं करते हैं, गुस्सा तो नहीं करेगा आपको, जिहदी जिंदगी च स्टे नहीं ओहदे सिर च खे पै गई पैंदी है ना खे, फिर आदमी है कि होया भी। ऐसा होता है कि नहीं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी जिंदगी में स्टे नहीं, भागते रहते हैं इधर उधर उधर। बहुत सारे अमीर लोगों की जिंदगी में भी मैंने ऐसा देखा। तो मैं कहता हूँ आप कभी रुकें, आप बैठें। मुझे एक बंदा कॉल पर कहता ब्रदर मुझे बताएंगे तसलीस का क्या भेद है? मैं हमें नहीं आऊंगा। मुझे कहता है हेलो ब्रदर बताएं तसलीस क्या है, सेल फोन पर कॉल पर। मैंने कहा मुझे नहीं आता। आप पादरी हो अगर आपको नहीं आता? मैंने कहा आपको आता है। मैं को पादरी तो नहीं ते मैं पादरी नहीं हूँ। नहीं तो बारे बड़ा सुनिया, तो बड़ा कलाम होता है। मैं क्या चाह कितने बनाना है? जी चुल ते। मैं क्या फोन तो बनाना है? नहीं जी वो उत्थे बनाई दी। मैं रोटी कितने बनाना है? जी कोल खलो के बनाना। मैं है ये फोन ते मैं क्या इतना बड़ा भेद, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम किसी ठहरे। मैंने कहा आप होटल में मुझे बुला लें, आप किसी रेस्टोरेंट पर बुला लें, बैठ कर ठहरेंगे और फिर बात करेंगे। लोग यहाँ कलाम भी बस टोरते टोरते सुन लेंगे। हाँ की अच्छा बरकत अगे इतने की इतने मौत अगे टुरते टुरते ही सारा कुछ सीख ली। सानू खलोना ना पवे, किते बहना ना पवे। लोग इसी तरह से सारी जिंदगी हमाकत में गुजार देते हैं, ठीक है। और कभी उनको आप देखें वो सिगरेट कैसे पीते हैं, ऐसे पॉकेट से निकालेंगे। तुम यार की ये उनका स्टाइल। तो ये उनकी जिंदगी है। मैं देखें हम दुनिया से सीखते हैं, खुदा के कलाम से जो बातें दुनिया से लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार आप टाइम निकालो, टाइम निकाल कर मेरे पास आओ, बैठेंगे। आप कराची तो हो नहीं कि मैं आपको फोन पर ही सिखा दूं, ठीक है। आप मेरे पास ही रहते हो तो आप घर पर आ जाए, बैठ कर बात करेंगे। नहीं वो फिर मेरे को टाइम नहीं होता। दुनिया के अंदर जिसको हक नहीं मिलता उस पर जुल्म होता है, जिसको हक नहीं मिलता उस पर क्या होता है? इनू भाई ए बड़ा जालम बंदा है, वेहे दे पैसे खा गया, उन्हें हक नहीं दिता तो उन्होंने अही क्या खांगे? वो क्या करता है? उस पर जुल्म करता है। और अगर मैं कह दूं कि हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हम भी सब जालिम हैं, कह दूंगा हाँ तो किसी का हक नहीं मारे। जो लोग खुदा को वक्त नहीं देते वो खुदा का हक मारते हैं। जो लोग खुदा को नहीं देते क्या वो खुदा पर जुल्म नहीं करते? क्या हम जालिम नहीं है? तो जे असी जुल्म करन दे हैं तो फिर साडे ते भी हो ही सकता है जुल्म। क्या ख्याल है भाई? खुदा का हक देना चाहिए ना। खुदा का हक ये कि हम उसे टाइम दें, और अगर कोई खुदा को टाइम नहीं दे रहा तो वो खुदा का हक मार रहा है। तो जो खुदा का हक मार रहा है वो जालिम है। अगर कोई मेरे 2000 रुपये खा जाए तो मैं उसे क्या कहूंगा? है बड़ा जालिम आदमी, मेरा 2000 रुपया लिया तो मुकर गया, मैंने दे ही भी है, तो आप उसे जालिम कहेंगे। तो हम अगर खुदा का हक मारे तो हम क्या हैं? जालिम है ना। अपने जालमा दे उत्ते ते जुल्म होना ही चाहिए। यही दुआ मंगी थी। ये बड़ा जालिम है, गड्डी के थल्ले ही आती। तो ये एक्चुअल में लोगों के दिल से हाँ निकलती है। तो मैंने कहा भाई ऐसी भी जालिम है सारी। भाई खुदा का हक मारते हैं कि नहीं? खुदा की हम तो खुदा को वक्त देना, क्योंकि ठहरेंगे। जब आप ठहरेंगे, जो लोग ठहरते हैं वो अपने आप पर सोचना शुरू करते हैं, जो ठहरते हैं वो करते हैं। और अगर आप इस कलाम को घरों में जाकर प्रैक्टिकल इस पर करना शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर आप बरकत पाएंगे कि हाँ इन्होंने कलाम सुना और इन्होंने ठहरना शुरू कर दिया। ये रुकने वाले लोग हुए। और अगर हम नहीं रुक रहे तो हम जालिम लोग हैं, क्योंकि हम वक्त देना ही नहीं चाहते। जो बंदा खुदा का टाइम खुदा करो, उसने कहा 7वें दिन को बरकत का काम करना, तू भी बरकत का कर, मैं भी, क्योंकि मैं 7वें दिन बरकत का काम करता हूँ। ये 7वें दिन भी खुदा को बड़ा केड़ा काम करा देने। मैं दस दिया 7वें दिन भी पता खुदा आते साढ़े मुर्दियां बरकत दे, सानू भावे दे ते भावे इंजी गल है ना। 7वें दिन लोग किसको बरकत दिला रहे होते हैं? खुदा से कहते हैं कि मुर्दों को बरकत दे दे, जिंदों को मिले। तो वो बरकत का काम करता है कि उसने एक ठहराव बनाया है ताकि इंसान ठहरे, काम करे, ठहरे, काम करे और ठहरे, वक्त गुजारे और ठहरे, वक्त गुजारे और ठहरे। मियाँ बीवी ब्याह तो पहला कितना ठहरते हैं आपस में? शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन कितना ठहरते हैं, उसके बाद ठहरते नहीं। जो तो ठहरते नहीं
پھر اگلی بات آپ سمجھ وہ بھی بیویاں نے کہ ٹھہر جو کہ میرے کو بھی بھائی کی ٹھہرا کہ میں کھایا سارا کچھ کنے کرنا ہے وہ آدھی بھائی مینوں کرنا ہے تو نہیں میرے کو ٹھہرو تو صحیح گھڑی ٹھیک ہے وہ آدھا مینوں یا بھی بڑے پہنے تو ٹھہر ٹھہرا میں کی تو بھی آدھی نا آپ پہ کار سارا کچھ ٹھہر تو ٹھہراؤ میں برکت ہے ٹھہراؤ میں کیا ہے ٹھہریں گے تو محبت بڑھے گی ٹھہریں گے کلیسیا میں ٹھہریں گے تو محبت بڑھے گی خدا کے ساتھ ٹھہریں گے ٹائم سپینڈ ہوگا دنیا نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہرنا چھوڑ دیا لوگ اب کس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں فون کے ساتھ ٹھہرتے ہیں کس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں کوئی فون نہ ٹھہریا کوئی فیس بک نہ ٹھہریا کوئی محلے چ ٹھہریا کوئی گلی چ ٹھہریا کوئی ٹھہرے تو کوئی سنتا ہی نہیں وہ کلا ہی ٹھہرے نہیں سمجھے انج دے بھی ہے کہ نہیں ایسے بھی ہم کلے ہی ٹھہرے نے وہ کہے دی نہیں سنتے نہ رب دی نہ بندیاں دی نہ جگ دی اور میں کسے نہیں سنتا میں سنی بھی نہ تو ٹھہر یار ایتھے کھلوتا رہو جڑے کلے کھلوتے رہندے انہاں نوں زنگ پائی جاؤ جا کے چیک کر لو پرانے وقتوں میں لوگ برتن چھت پر پرانیاں ہانڈیاں اتنے کئی سالوں بعد کڈو تو انہوں نے زنگ پہ آندا جو اکیلے ٹھہرے رہتے انہیں زنگ لگ جاتا ہے ٹھہرنا ہے تو خدا کے ساتھ دنیا کے ساتھ ٹھہریں گے تو آپ کو غم ملے گا خدا کے ساتھ ٹھہریں گے تو آپ کو برکت ملے گی آمین